So, hello everyone. So, let's proceed to chapter 3, managing and caring for the self. But before that, let me introduce myself. My name is Samantha L. Aquino. And now, let's tackle the topic of chapter 3. So, these are the members, mga reporters sa chapter 3. And so, let's talk about the lesson 1. So, learning to be a better learner. So we are a Homo sapiens or the wise man. So we think in a more complex level than our ancestors and most, if not all of the other beings. So as person or sa kita nga tao, of course, we think in a more complex level jud compared sa mga animals. So that's why if kung di ka kasabot dayon, if sultian ka, mingon jud ang uban nga one word is enough for a wise man. Ingnon jud ana since we think in a more complex level. So, of course, makasabot jud daw kas ang istorya. So, muna siya. So, next, let's talk about metacognition. So, I know that nadyo uban nga wala kabalo o gigamit ba jud nila ilang metacognition, 'di ba? So, na as learner, gagamit pa dyan sila aning metacognition. So, for you to learn or for you to know about metacognition, so, metacognition is commonly defined as thinking about thinking. So, kung sa Bisaya pa or sa ato pang own understanding ani thinking, from the word thinking, so, pag hunahuna na to ani, thinking about thinking, so pag hunahuna sa atong gihunahuna o di ba kalibog. So metacognition is about our knowledge and skills. So ang metacognition, it talks about our knowledge and skills. So unsay atong mga nahibal-an regarding on that certain kind of problems or topics, and also unsay atong mga skills in order for us nga maka-overcome ana. So, metacognition is not limited to thinking process of an individual. It is also includes keeping one's emotions and motivation while learning in check. So, which means that sa metacognition, dili ra na siya talks about sa unsay ato ang knowledge and skills, unsay atong mga nahibal-an, ug unsay ato ang mga kayang buhaton. Of course, metacognition identify one's own thinking process, skills, and strategies. Of course, nanay mga strategies. Just like sa atong mga teachers, 'di ba? Lantawa sila like na sila mga own thinking process, 'di ba? Unsaon nila nga para unsaon nila pagtudlo sa atuon as students. And then unsay mga skills nilang buhaton nga like kanang ganahan tang maminaw. And of course, naapoy strategies nga unsaon nga makaka-operate ta. Like for example, ngay oral recitation. So mostly man jud kay di man jud na motubag kay ang uban is mahadlok kay tungod maingon sila nga basig sayop ing ana or mahadlok sila kay basig kasab-an or masayop ing ana. So na strategy ng mga teacher ana. So na medyo uban pod nga like bisag kabalo kay dili jud mo tubag. So ang strategy sa teacher ana kay mohatag og points or naay rewards, 'di ba? Kay para mo tubag. So of course ikaw nga ganahan kag rewards. So motubag jud ka. So kana siyang metacognition, dili ra po na siya limited sa aton nga students. So of course gigamit pa na siya sa atong mga kuan parents, no. Like for example kita, um ganahan atong mga parents nga matap 1 ta or like mabilong sa dean's list ingana. So nadyo na reward ihatag. So mingon na sila, sige hatagan ti ka og iPhone kana. Medyo na atong gusto dayon. Hatagan ti kag iPhone basta kay ma first honor ra ka mga ana. O di ba? So na dira thinking process sa imuhang mama ug unsaon nga kanang mugana ka og paningkamot sa eskwela, na siya skills gigamit, naa pud siya strategy which is kanang paghatag og reward. So muna siya sa metacognition. So ang metacognition ay two aspects. So first is self-appraisal and self-management. So, self-appraisal talks about your knowledge and capabilities. So, always bear in mind nga ang self-appraisal muna siya ang reflection on your knowledge and capabilities. Like, unsay imuhang knowledge and imuhang capabilities, which is unsay imuhang makaya as
person as ikaw. Yeah, like you don't need to be, like you don't need to pretend kung kayanon ba jud or unsa dira, basta kay ug unsay makaya nimo maura na. Like you also need to admit nga if dili mo makaya, dili nga na ba, like you need to admit nga naa kay weaknesses, naa po kay strength. So again, sa self-appraisal talks about knowledge and capabilities of a person. So next is self-management. So, self-management is the mental process you employ using what you have in planning and adapting to successfully learn or accomplish a certain task. So, from the word management, so manage. So, mag-manage ka sa imuhang mental process kung unsay mga plan, unsay mga plano nimong buhaton nga like maka-adapt ka sa learning sa gihatag sa teacher, like for example hatagan ka og task, and then of course di man na ingon nga makabalo ka dayon. So naman jud nay kuan nga you need to search, you need to look for videos sa YouTube para ka makabalo or like ma-adapt nimo to unsay ilang gipambuhat didto. And then you need to manage also yourself ug unsaon nimo na pag-adapt. And then, unsay mga plano nimo in order for you nga maka-accomplish sa task. So again, self-appraisal talks about knowledge and capabilities, while self-management talks about how you are going to manage your mental process, how you are going to plan and adapt to accomplish a certain task. So, man siya. And then, next is elements of metacognition. So, naay duha ka elements of metacognition. First is metacognitive knowledge, and then second is the metacognition regulation. So, metacognitive knowledge is about or what you know about how you think. So, what you know about how do you think. So, like for example, you are thinking sa gihatag nga task sa imong teacher. So your task is to make a house. So of course you will think kung unsay nahibal-an nimo nga balay nga sayon para nimo nga buhaton. So sa metacognition regulation or how you adjust your thinking process to help you learn better. So of course nagthink maka og unsa nga balay nga pwede nimong gamon nga makaya nimo. So diri you need to adjust nga ang imong kuan sa imuhang process, thinking process nimo is like kipod ingon nga magama ka tong balay nga dako kayo nga halos imo nang puy-an. Of course magama ra kag katong balay nga makaya nimong gamon. And also like kana bang maka-adjust ka nga kanang dili ka maglisod. So again, metacognitive knowledge talks about like unsa imong nahibal-an regarding on sa imuhang gihuna-huna nga task. And then sa metacognition regulation, unsaon nimo pag-adjust nga ma-fit in ang imuhang gihuna-huna sa imuhang task nga buluhaton nga maka-accomplish pod. So sunod is the metacognitive knowledge. So again, metacognitive knowledge, there are several variables that affects how you know or assess yourself as thinker. So naay tulo. First is the personal variable, second is task variable, third is the strategy variable. So first is the personal variable, which is your evaluation of your strength and weaknesses in learning. So kani. So naman tay mga different ways on how we are going to learn, di ba? Sa mga task or like for example, naman tay different ways sa pagtuon. Like nay uban nga kinahanglan pang isulat, dayon magsulat, dayon basahon. So makak-una na poy uban nga ug unsay mga stock knowledge ila pang isulat, dayon ang tun-an i-focus na pod kato na pong mga wala na hibal-an. Excuse me. So muna siya sa personal variable, which is your evaluation of your strength and weaknesses. So unsay makaya og dili nimo kaya mo na siya. So
Nga naman yung important ang personal variable. Nga nang na-part mo siya sa metacognitive knowledge. So, since you are doing a certain task nga kinahanglang i-accomplish, of course, dili not all the time nga makaya nimo. So, you need to admit to yourself nga naa jud kay something nga dili jud pud nimo kaya. So, that's why we need to assess kung say makaya o dili kaya in order for us nga katong dili na to kaya ma-improve na to with the help of other people. And sa strength na to, of course, mas i-improve pa jud na to man na siya. And then sa task variable, which is what you know or what you think about the nature of the task, as well as what are the strategies the task requires. So kaning siya diri, like for example, you need to make a house nga katong balay-balay ra gud nga gipagama mo projects. And your task is you need to kanang make it kanang nice siya ba lantawon. So maghatag jud kag effort. So before that, di man jud ka maka-come up dayon og ing-ana dayon ka tsada imuhang gamon, di ba? Like for example, nakagama kag tsada kayong balay-balay nga gamay. Nya tsada kay design ingana. So di mo ka maka-come up ana if you're not thinking it more kung unsa jud ang possible nga pwede nimong gamiton ug unsay possible nga like buhaton nimo nga gama ka og balay, and also strategy nimo in order for you nga maka-accomplish ka na nga task. So of course mag-think jud ka og unsa ray kaya nimong buhaton. So magama jud kag balay-balay nga gamay, and then maggama ka og kanang balay-balay nga kanang ang gamit niya is available ra pud sa inyohon. Ingana nga sayon ra sa imo nga katong magpatapot-patapot ra ka, magunting-gunting. And then sa strategy variable refers to what strategies or skills you already have in dealing with certain tasks. So strategy variable diya na mo gawas kung unsa nga strategy ang imuhang gamit nga na-accomplish nimo ng paggama og tsada kayo nga balay. So again, personal variable talks about strength and your weaknesses. So sa task variable talks about your what you think about the nature sa task, and also what are the strategies nga imuhang gamiton para sa task nga gihatag. And then sa strategy variable, your final strategy nga gigamit nga naka-accomplish sa imuhang task. Okay, so note that in order to make self-appraisal and self-management work, you must have an accurate self-assessment. You must be honest about what you know and capable of in order to find ways to utilize your strength and improve your weaknesses. So of course, you need to be honest kay alangan naman that you magpretend ka nga kaya nimo bisag dili jud nimo kaya. So in order for you nga ma-improve nimo ng imuhang mga weaknesses, you need to admit if dili nimo kaya, and also you need to admit kung unsa ra jud ang imuhang nahibal-an para pod nga ma-improve nimo ang imuhang self. So, let's proceed to the metacognitive skills. So, first is knowing your limits. So, knowing your limits also looks at the scope and limitations of your resources so that you can work with what you have at the moment and look for ways to cope with other necessities. So, nga naman yung importance sa metacognitive skills ang knowing your limits. Of course, dili ka maka-come up og inga nakatsada nga balay if kung dili ka katong tigkuan kanang titagan na tig-recycle og unsa ray na asa inyong balay. Alangan naman nga bisag wala jud kay money nga ikapalit ana nga kana jud nga kinahanglanon nimo nga imong gi-think nga possible nimong gamiton, kay alangan naman nga mangita pa kag kanus apa ka makakwarta usa pa nimo na gamon. Of course mangita ra jud kag katurang available sa inyong balay. Metacognitive skills, so it talks about your skills kung unsaon nimo nga kanang dili ka maglisod nga kana bang like usa rin na sa inyo ha, kabalo ka nga mo adjust o kabalo ka nga unsaon nimo siya nga kanang
makagama ka ana og unsa ray available nga resources sa inyo ha. So that's all.